Shalom, horas mau batah ganupan. Isa pahanamin na siya marhitehon ni video on. Andohar, isa na siya marianan. Ibakas na sehat-sehat na siya haganupan. Ambilan na si ondos bata sadari on, panorang on, ay mahumbani surat na paduahon humbani si Petrus. Ipukah maay marhitehon ni Bindu sada, ayat sada das subani ayat siya. Paima ita kasih hita hata ni Tuhan, pasada hita urta, martonggo hita. Ham Tuhan na bata Bapa nami. Terima kasih ma bamu, marhitehon ni idop ni hurmu na tongtong makasomani pargoluhan nami. Nasonin majenges ni ari-ari na iberekon ham hubani hanami. Boy hanami makurzahon horza nami si ganupari. Terima kasih mabamu Tuhan. Badi panorang on ajari ham hanami. Ase boy iarusi hanami hatamuin. Janah boy huma ihagoluhkon hanami bani pargoluhan nami si ganupari. Terima kasih mabamu Tuhan, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ang udah madapot hita, ase riap hita mambasahon. Surat napaduahon humbani si Petrus. 2 Petrus Bindu sada. Humbani si Simon Petrus, juak-juak anja apostel ni Yesus Kristus, humbani sagala nadop manjalo haporsayaon, nados hargani songon na jinalo nami, marhite hapitoran ni naibatatta apa Yesus Kristus si baluahin. Saya lambin martamba mabani nasyam idop ni uhur apa damai, marhite panandayon nasyam bani naibata apa Yesus Tuhan tain. Ibere hagogohon ni hanay bataon ni aido batta sagala na perlu, bahen haguluhon pakon hadaulaton, marhite na itandai hita iya, na mandilo hita marhite hasangapon ni apa haderon ni sandiri. Marhite ay ibere do batta bagah-bagah ni na maharga, apa na bagal tumang, ase marhite ay boy na siya maporus kumbani hamagawan na iduniaon, pinaroh ni hisap-hisap, anja gabe parrupe na siyam bani hanay baton ni. Halani ay, haringkason na siyam ma kumbani sagala gogo, pataridah kondiar ni parlaho, ibagas haporsayon na siyam, dop ay hapentaron ma ibagas parlaho na madiaray, dop ay panrajaon diri ma ibagas hapentaran ay, dop ay hasabaron ma ibagas panrajaon diri ay, dop ay hadaulaton ma ibagas hasabaron ay, dop ay holong ni uhur bani hasoman ma ibagas hadaulaton ay, dop ay holong bani haganup ma ibagas holong ni uhur bani hasoman ay. Ayang gojupa in bani nasyam anja martambah-tambah, seng paturuton ni nasyam rayohan anja seng marbuah, laho mananda Yesus Kristus Tuhan tain. Tapi bani ise seng jupah ay, halak nama pitung maay, anja parpangidah nasopit, nadop lupa bani habursihon humbani dosa-dosa ni hinan. Hita haganupan nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Bagi do situasi na iperhadapkon hubani hita, marhitehon ni ija hita marianan. Tentu marhitehon ni situasi ay, boy do hita terpengaruh bani situasi nalang madean. Tentu marhitehon ay, ningon pakai do hita, lahu menanggapi situasi nalang madear ay. Maningon adong do aksi tindakan sonaha ase ulang terpengaruh hita bani situasi na lang madear ay. Usih doho maay songon nama sanuan bani panorang on. Na ija ibotoh kita bahasani virus corona. Doma das atap hujan. Doma buwe korban. Doma buwe na marujung golu halani virus on. Tentu anggo idah kita ma situasi on. Maningan adong do gerakan na ibain hita, pribadi lepas pribadi, sonaha ase hita ulang hona bani virus corona on. Ada pergerakan
Ada perilaku yang harus kita rubah. Aido marhitehon ni anjuran ni humbani pemerintah. Isuru do hita ase ulang lau hubani ianan narame. Halani virus on, boido on menular marhitehon ni ianan narame. Isuru do hita i rumah. Dop ko si ay lang pitah i rumah tumang, tapi isuru do homahita ay manalaho manonggohon. Sonaha ase situasi on bisa cepat selesai. Nah, ihatahon do homahubani hita ase ulang adong kontak fisik antara satu dengan yang lain. Halani virus corona on, boido on, hona hubani hasoman nalegan marhitehon ni kontak fisik. Hita haganupan na hinargan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Usi sonay do homa tujuan ni surat Petrus on ay mahubani halak na baru mengenal Tuhan. Hubani halak na baru marhapor sayaon na adong i Asia Kecil. Sonaha ase hapor sayaon ni si Dea ulang terpengaruh bani ajaran-ajaran palsu. Ase ulang terpengaruh si Dea bani parpodah nakaho. Bani parpodah nakaho iajar hondo ay bahasani lang anjay roh Kristus na padua halihon. Totuon bertentangan doon bani ajaran Kristen. Maka sonaha ase ulang terpengaruh hapor sayaon ta, ulang terpengaruh hapor sayaon na adong i Asia Kecil, tentu maningon adong do. Na maningon ijolom hita, na maningon sihor zahononta. Itulis Petrus masurat on laho mengantisipasi. Ketika roh parpodah nakaho ay, si dia ay langbe terpengaruh bani parpodah nakaho ay. Sekaligus duhuma surat on laho pahot kon jemaat na adong i Asia Kecil ibagas hapor sayaw ni si dia. Ase tetap homa si dia setia. Bani aha na doma ihapor sayai si dia marhite ambilan na mader. Ketika mereka terpengaruh, maka hapor sayaw ni si dia pasti terganggu. Dop ay use tujuan ni surat on ay malaho paingat kon si dia ase pokut makorjahon habujuron atau kesalehan hidup. Nasyam hasoman tetuon matindakan nasihol sihor zahonon ni halak na baru manjalo hapor sayaon i Asia Kecil. Tetu ay dohoma nasihol sihor zahonon ta bani naman do pakon situasi na masa bani panorang on. Sonaha ase hita pahot kon hapor sayaon ta hubani Tuhan na ibata. Sonaha hita ase boy mengantisipasi haganupan persoalan na ro. Sonai dohoma agi pahot kon hita ase ulang hona, ase ulang terpengaruh bani parpodah nakaho. Ase sangga hita itongah-tongah situasi pakon kondisi nalang mader ay sonaha ase ulang terpengaruh hita totu maningon do adong ketakunan, maningon adong penrajayon diri, maningon do homa adong ketetapan hati. Halani ay irah kon hanami na siyam haganupan hasoman na hasapor hasayaon nalaho mandingati kira-kira halani ahado aseboy hita madabuh hubani dalan nagulap. Halani ahado aseboy hita terpengaruh nok kanayay bani situasi nalang mader ay. Anggo hanami mangidah na parlobey kira-kira mambahin hita boy madabuh hubani dalan nagulap ay mahalani na lupa
halani na ilupahon hita Tuhanta Yesus Kristus. Kita lebih mendengarkan keinginan daging kita, kita lebih mendengarkan hawa nafsu kita dibandingkan mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dap ko si ay na paduahon, lang adong ibagas hadirion ta ay ma panrajayon diri. Dopni irajay sibolis. Tetapi ketika kita memiliki panrajayon diri, tulang anjay madabuh hita hubagas dosa. Tulang anjay terpengaruh hita bani situasi-situasi na isekeliling ta mambahin hita no kanayay terpengaruh ay. Tidak akan pernah terpengaruh bani hal-hal na negatif. Tetapi kehadiran ta marhitehon ni hija hita marianan, hita sebagai halak na manjolom hata ni naibata, na marhabiaran bani naibata, maka kitalah yang patut, yang bisa mempengaruhi hubani situasi-situasi na lang sitok. Na lang madiar no kanay halaniya, halani horjaon hita hata ni Tuhan. Dopni hasoman na ilambung ta, hasoman na adong isekitar ta, boy menjadi mendingat Tuhan, boy menjadi adong panrajayon diri bani si dia. Dopni ada perubahan na boy ipatedahkon ketika kita hadir di suatu tempat, ketika kita hadir di suatu situasi tertentu. Lampin tambah mahoma idop niuhur sonai homa age dami itongah-tongah ni keluargata, itongah-tongah ni ijahita marianan. Songon na isuratkon bani ayat 2. Bani ayat 2 ijon ihatahon, saylam bin martambah ma bani nasyam idop niuhur apa damai, marhite panandayon nasyam bani naibata apa Yesus Tuhan tain. Marhitehon ni panandayon ta hubani Tuhan naibata marlambih tambah dohape aima idop niuhur apa damai itongah-tongah ta. Lang pitah singganjay huma ketika kita memparayak hagaluhon na madear, nini bani ayat tolu bahasani naibata nagogoh ay mamberi sagala na perlu bata. Naibata nagogoh, naibata na luar biasa, mamberi sagala na perlu bata. Halanya ha, ibotoh Yesus do aha na perlu bamu. Songon doding ni si malungun ay, iboto Yesus ahana porlu bamu. Maka marhitihon ni ay ma na maningon ihorjahon hita bani pergoluhan taon. Sungguh luar biasa do memang hata ni Tuhan on bata. Memberi motivasi, memberi semangat, ada janji yang begitu luar biasa yang diberikan kepada orang yang hidupnya saleh, kepada orang yang melakukan firman Tuhan, kepada orang na marhabiaran bani Tuhan naibata, na mangihut na maningon si horzahononta ay mamarhitehon ni ayat 6. Bani ayat 6 ihatahon maningon adong do ijay panrajayon diri. Ibagas panrajayon diri ay terdapat ketekunan. Ketika kita do maadong panrajayon diri, maka di dalamnya terdapat ketekunan. Dan juga terdapat kesalehan. Naparpudi sahali na maningon ihorzaon hita, na maningon imiliki hita ay pasal holong. Kita ganupan na ni harga ni Tuhan ta Jesus Kristus, buedo halak na pintar berkata-kata pasal holong. Buedo halak na dengan jelas dia menjelaskan holong itu apa. Buedo homahalak na buy mambahin puisi tentang holong. Boy do homa
halak menuliskan apa itu kasih, apa itu holong. Tapi ida hita bani zaman sonari on, zaman sondahan on. Lang hape haganupan jolmain pintar pataridah kon holong. Lang hape haganupan jolmain boy makorjahon holong on. Halani ay ulang holang makorjahon holong. Ulang holang makorjahon holong ase ulang halong holong nok kanayay. Salinari hisebut hanami ulang holang makorjahon holong ase ulang halong holong ay. Anggo domma ihorjahon hita, anggo domma ijolom hita prinsip on, domma ihorjahon, domma iharinggaskon, domma ibukti nyatahon hita hatani Tuhan ay, berarti kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Boidah kita bani ayat walu. Ibasahon hanami bani ayat walu ay anggo jupah in bani nasyam anjaha martambah-tambah sing paturutoni nasyam rayuhan anjaha sing marbuah laho manajen Yesus Kristus Tuhan tain. Sahalinari ibasahon hanami anggo jupah in bani nasyam anjaha martambah-tambah sing paturutoni nasyam rayuhan anjaha sing marbuah laho mananda Yesus Kristus Tuhan tain. Lang ipaturut hita hape sonin-sonin tumang makurjahon holong, lang ipaturut hita sonin-sonin tumang nok kanayay makaringgaskon hapor sayaon ay, lang hape ipaturut hita sonin tumang laho pataridahkon holong ay. Tetapi Tuhan berjanji bahwasani lang ipaturut hita on, lang ipaturut nasyam, lang ipaturut au, lang ipaturut hita haganupan rayuhan anjaha sing marbuah. Tapi marhitehon ni na ihorjaon hita no kanayay, marhitehon iharinggaskon hita, marhitehon na ibukti nyatahon hita hatani Tuhan on marbuah naramos mahita. Dan buah itu bisa dinikmati oleh orang yang berada di sekitar kita. Halani ay ulang marnaloja makorjahon, ulang marnaloja makaringgaskon hatani Tuhan, ulang marnaloja membukti nyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Janji Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan orang yang mau mengikut Kristus, yang mau mendalankan hatani Tuhan. Tuhan na ibatama na mempergogohi kita laho pataridahkon hatani Tuhan bani pergoluhan ta siganop hari. Amin. Martong kita. Ham Tuhan na bata papanami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhitehon ni hatamu dadoma ondos huban nami bani panorangkon. Na ija Tuhan ia jari ham hanami ase ulang terpengaruh hanami bani situasi nalang madear. Ulang terpengaruh hanami bani pambubay na kaho. Ulang terpengaruh hanami Tuhan bani perbodah na kaho. Tapi marhitehon ni hatamu mengajari hanami ase ihorjahon hanami matongon hatamu in Tuhan. Iharinggaskon hanami in bani parguluhan nami. Ibuktinya tahun hanami in Tuhan bani haganupan aktivitas nami. Marhitehon ni na marhabiaron hanami bamu. Terima kasih maho-maho bamu Tuhan. Marhitehon ni pasu-pasu na domma ijalhon hanami dasu bani panorangkon. Arap muhur nami Tuhan siholan ube hanami bani pasu-pasumu. Nasihol si bereh kononmu bani hanami. Halani ay Tuhan ajari ham hanami nalaho makorzahon. Laho patridahkon hatamuin ijabe hanami Mariana. Tuhan dosa nami na bagalin. Parlubi masa sapsampuhon ham. Asitalu hanami manjalohon pasu-pasu. Nasihol si bereh kononmu huban nami ulubean ni Mariana. Ibaga Yesus Kristus Tuhan nami. Jaloham hanami
Iyak pakotungko nami on.